مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، او كما قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا ضحایاکم فإنہ مطایاکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قربانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ مسلمان قربانی کے مہینے میں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز میں سے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی چیز ہم دیں، وہ چیز بہترین چیز ہو، وہ چیز ہمیں محبوب ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس چیز کی کوئی ویلیو نہ ہو دنیا کے اندر۔ جس طرح یوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی مانگنے والا کسی کے گھر کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے، سوال کرتا ہے، یا کسی دکان پر آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرج میں سے، اپنے گھر میں سے اس سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جو چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے، یا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں ہوتا۔ یا کسی فروٹ کی دکان پر کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اب وہ دکاندار کیا کرتا ہے؟ جو فروٹ سب سے ناقص ہو، ہم سائل کو وہ چیز دے دیتے ہیں، وہ فروٹ دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں آپ وہ چیز پیش کریں جس چیز سے آپ کو محبت ہو۔ اسی طرح قربانی کا جانور اب کیسا ہونا چاہیے؟ بعض دفعہ کہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ صرف فارملٹی پوری کرنے کے لیے کہ کوئی ہمیں طعن و تشنیع نہ کرے، ایسی جانور خرید کر لاتے ہیں کہ جس جانور کے اندر قربان گاہ تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی، کمزور جانور لاتے ہیں یا بیمار جانور لاتے ہیں۔ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، بلکہ
अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ahsinu ज़हायाकुम, कि अपनी कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाओ। यानी जो चीज़ तुम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हो, जो जानवर तुम कुर्बानी में पेश कर रहे हो, वो चीज़ खूबसूरत भी हो और तरोताज़ा हो, फरबा हो, मोटा हो। ये नहीं हो कि वो बिल्कुल जैसे कमज़ोर हो के उससे चल ही नहीं जा रहा। तो ऐसे कमज़ोर जानवर की कुर्बानी करना ये मायूब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर के आँख कान खूब अच्छी तरह देख ले। क्या फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के कान और आँख को खूब अच्छी तरह देख ले, और ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिसके कान का पिछला हिस्सा या अगला हिस्सा कट चुका हो या उसमें सोराख हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिस जानवर के कान चीरे हुए हो। तो बहरहाल जानवर इस तरह होना चाहिए कि बिल्कुल तरोताज़ा हो, मोटा हो, खूबसूरत भी हो। और एक हदीस के अंदर हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कुर्बानी में कैसे जानवरों से परहेज किया जाए। एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कुर्बानी के जानवरों में कैसे जानवर से हम परहेज करें कि वो जानवर हम खरीद ना करें, कुर्बानी ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा करते हुए फरमाया कि 4 तरह के जानवरों से परहेज करो। क्या फरमाया? 4 तरह के जानवरों से परहेज करो। वो लंगड़ा, नंबर 1, वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, अच्छी तरह वो जानवर चल नहीं सकता, लंगड़ा के चलता है, उसका लंगड़ापन ज़ाहिर है, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जानवर कुर्बानी का ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो, जिसके आंख में ऐब हो, काना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानी के जो जानवर हो वो काना भी ना हो, कि उसका कानापन ज़ाहिर भी ना हो। तो इस तरह का जानवर भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऐसा बीमार जानवर जिसका मरज़ ज़ाहिर हो, या कोई इस तरह का जानवर है जिसका मरज़ ज़ाहिर है, उसके बाहर जिस्म पर उसके बीमारी लगी हुई है, उसके जिस्म पर फोड़े निकले हुए हैं या ज़ख्म है, इस तरह का जानवर कुर्बानी में नहीं पेश करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा ना हो। बाज़ लोग जो अमीर भी होते हैं, मालदार भी होते हैं, सिर्फ क्या करते कि लोग हमारे ऊपर हंसे ना कि ये इतने बड़े मालदार हैं, इन्होंने कुर्बानी नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो क्या करते, मार्केट से जाकर इस तरह का जानवर खरीद करते, बिल्कुल कमज़ोर, उसकी जिस्म की हड्डियाँ ज़ाहिर होते हैं, ऐसे लगता है कि उसके हड्डियों पर गोश्त ही नहीं है। इस तरह का बिल्कुल कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस तरह का जानवर भी तुम कुर्बानियों में पेश नहीं करो। बहरहाल तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए हमें वो चीज़ पेश करनी चाहिए जो हमें महबूब, जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक ने भी यही फरमाया, पारा नंबर 4 पहली आयत, पारा नंबर 4 उसकी पहली आयत, अल्लाह पाक क्या फरमा रहे, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम कामिल नेकी को उस वक़्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ में से तुम खर्च नहीं करोगे। तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें। किस तरह की कुर्बानी करें? इस तरह की जानवर जो हमें महबूब हो, या ऐसी चीज़ हम जो सदका करते हैं, साइल को देते हैं, गरीबों को देते हैं, ऐसी चीज़ हो जो हमें महबूब हो। ऐसे ना हो कि हम वो खाने के लायक ही नहीं है, हम नहीं खा सकते, कि वो ख़राब सड़ी हुई चीज़ है, फिर से निकाल कर हमने गरीब को दे दिया। तो बहरहाल ये कुछ मसाइल हैं कुर्बानी के जानवर के, और हमारे अखलाक के एतबार से कुछ मसाइल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए
اور اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ایسی جانور کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جانور اللہ تبارک و تعالی کے بھی محبوب ہوں اور ہمیں بھی وہ جانور محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ